So padayon ta no. So nana ta diri, nalang gyapon ta sa may Tandayag. So kanina sa likod na ako no tindahan eh. So naa ta diri na diri ato delivery pero diri ra ko sa gawas gakuha no kay yun no pag tindahan. So diri ra ta sa gawas no nagkuha no. And second nato ni nga stocks no delivery nato no sa may Tandayag lang gyapon ta. So siguro ako kabalo say next ani no hantian no nabato. So depende ra asa atong mahaagian nato basta mo ato patag hantian non karon. So kay ubay-ubay pa ato magihalatod no karon. So naatag gyapon diri no ilalom sa may tanawan ninyo nato diri ilalom sa may coconut no lubi. So init kis katanan ng panahon no tanawan ninyo ang dalan no. Init kaayo pero at least maayo atong panahon karon no makapadayon ta. Okay? So kita-kita ta didto unya no sa atong sunod sunod nga delivery nato. Okay, so amping ang tanan. Bye bye, God bless everyone.